من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پل پل کے سلسلے اللہ پھول کھلتے ہیں پل پل چوم کر کہہ رہی ہے یہ وادی صبا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا
جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلوہ
سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہم صلی وسلم 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 وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت آپ نے انس سے سنا، اور ایک پیارا سا کلام آپ نے طاہر سے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برکت عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باعمل شناخوا بنائے، اور باعمل عالم دین بھی بنائے، آمین۔ الحمدللہ محفل عزوجی سے محفل ایصال ثواب نو پیاسیز خود بھائی نواز، اچھا نواز بھائی کا سرنیم سیم آپ کا ہے، سیم نو اسپیلنگ بھی سیم ہے، فیملی یہ سیم سرنیم بھائی یاسین والا سوداگر، اور واقعی یہ سوداگر ہیں، بزنس مین ہیں۔ سوداگر کا مطلب ہوتا ہے بزنس کرنے والا نا، سودا کرنے والا۔ تو اللہ نے ان کو ان کے سرنیم کے مطابق جو ہے وہ کام عطا فرمایا ہے، بزنس مین ہیں، سوداگر ہیں، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایصال ثواب کی محفل ہے، انشاءاللہ اسی مکموس کلام ہمارے امام خطیب مسجد قباء ہمارے مولانا انس صاحب بھی الحمدللہ، اسامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ انس کا نام لیا تو وہی منہ پہ چڑھ گیا، تو اسامہ بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے فاتحہ خوانی سے اس محفل کو شروع کیا۔ آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم اس کو عروج پہ پہنچائیں گے۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑی لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑی لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے
مدذ اللہ العالی کا یہ کلام ہے مولانا ہاشمی میاں مدذ اللہ العالی، حضور غازی ملت کے بڑے بھائی حضور مدنی میاں سید مدنی میاں، ان کا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، جو عاشق رسول ہوتا ہے حضور اس کے دل میں اس کے جگر میں رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی تو گھر میں رہتے ہیں، ہمارا دل تو حضور کا گھر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش بری نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ شعر سنیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، کنہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے مذبذبین بین ذالک، قرآن نے ایسوں کو کہا ہے مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذبین میں ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، یہاں جائیں یا وہاں جائیں، کہاں جائیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ادھر کے بیچ کے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پکا عقیدہ عطا فرمائے، حضور کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ ہم حضور پر سچا اور پکا یقین رکھیں۔ تو یقین والے بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں، مگر جو شک والے ہوتے ہیں اگر ایسا ہوا تو اگر مگر وہ اگر مگر میں رہتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں مدنی میاں کہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں،
سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں خوشانسی ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشانسی ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشانصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، سمجھ لیں ثم دنا فتدلی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نون و ایمان کی معراج کی رات، لانویت معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنتروف اللہ کا دیدار کیا۔ ان سیتن من مفسرین فنکھیا سا کہ لپن فیا اللہ سو دیدار لن فیا جبریل سو دیدار، معراج کی رات جبریل کا دیدار کیا۔ ارے جبریل کا دیدار تو وینتوا مل فوا کیا، ہاں یہ ہے کہ اپنی اصل حالت میں جبریل کو اپنی اصل حالت میں حضور نے معراج کی رات دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جبریل کو اپنی استولتاؤں کا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم چپے ویندہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی چپے ویندہ ان صحابی سو فوم دا ان جمون سو فوم پلیجیا فوا لی چی وینی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول لیچی بیان جولی دا دحیہ کلبی سو فوم لیچی پہ وینی جبریل امین مسلمہ لانویت معراج نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن تخوف جبریل دا سو وغی فوم دا سو غیل فوم کما لیتے جبریل علیہ صلاۃ و تسلیم سلمہ صرف جبریل کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا اس کے بعد جبریل تو رہ گئے تھے پیچھے، جبریل چی غص پہ دے ہی ہے نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنال دیوان ایلین تخوف اللہ سو جلوہ سبحان اللہ۔ تو وہ بات یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، جو قابہ قوسین پہ نظر آیا وہ جبریل نہیں تھا، وہ تو اللہ تھا۔ اور جو ملک ہوتے ہیں نا، ملک یعنی جبریل، وہ تو اپنی حد جو ان کے بال و پر ہیں اس میں رہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم پاچی جیا نو آبی چتان صدا واقعہ معراج کہ یا رسول اللہ مو لیمیت سے سا لاسی مومت این لیپیے پلی دیوان موال این چگیت پلی دیوان مو شوے اے مو لیزل او بغیلے بابو کپاو مو ابزا آغت لامم لیلا رسول اللہ چکوں چینی ہے سبحان اللہ۔ انو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فنتروف اللہ عز و جل۔ تو اب اس سارے واقعے کو بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس شعر کو سنیں۔ وہ رہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، ملک تو اپنی حد و بالوں پر میرے ملک تو اپنی حد بالوں پر میرے تو اپنی حد بالوں پر میرے اور یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھو
دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور کا لباس بشر میں دنیا میں آنا یہ حضور کا معجزہ ہے، جی ہاں، اور یہ حضور کی مجبوری نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوبلیجے وینکم بشر، یہ ہماری مجبوری تھی، یہ ہمارے سامنے، یہ ہماری مجبوری کہ ہم حضور کو ان کی اصل حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، نپا کپاف نو ہلو، یہ ہماری مجبوری کی وجہ سے اللہ نے حضور کو لباس بشر میں دنیا میں بھیجا۔ تو یہ معجزہ ہے حضور کا کہ اللہ کا نور ہونے کے باوجود بشر کی صورت میں اس دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہی بات کہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، اور جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ آئیے درود پاک محبت سے میرے ساتھ مل کر پیش کریں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ یہ شعر میں نے یاسین بھائی کی نظر کیا۔ یاسین بھائی یہ مجھ سے کہہ رہے تھے پچھلے دنوں، باپو دل بڑا اداس ہے، اکتوب مو پان غسیال گیت مدینہ، میں نے کہا صبر کرو، نوام پہ بھی نہیں لا، انشاءاللہ وہ آلے، تو ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ۔ یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، بس زیادہ نہیں، ان چیتوں کو آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی
کے شہر میں، دفن ہونے کے شہر میں، انشاءاللہ ہونے کے شہر میں بھی ہے التجا، فقط صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ان کا حکم ہے کہ وہ نو آقا سے ذولی مدینہ کے ایک دو شعر پڑھے جائیں، تو ماشاءاللہ ذولی مدینہ تو آپ کے سامنے بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے نواز بھائی کے گھر میں یہ بڑی پیاری چیز ہے بھائی، جب بھی نواز بھائی کے گھر آؤ تو اس کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ہوٹل کا جو کمرہ ہے نا اس کا غید و آواں سے کیا ہوا ہے نا، ایسے ہی حرم ویو کے جو ہوٹل ہوتے ہیں کہوں آواں سے غید و سامم ویو، سبحان اللہ۔ تو اچھا یہ طاہر کی ریکویسٹ ہے کہ بھائی نو آقا سے ذولی مدینہ پڑھا جائے، تو آئیے اس مدینے کا دیدار بھی کریں اور نو آقا سے ذولی مدینہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ذولی مدینہ، ذولی مدینہ، بکو ذولی مدینہ، بکو ذولی مدینہ، بکو ذولی مدینہ، اکلغ مدینہ، اکلغ مدینہ، گما صبح مدینہ، گما صبح وہ ملیے منمازن انضافیہ مفینی جیا۔ دیکھیں ذولی مدینہ، بکو ذولی مدینہ، بیاں اکلیغ مدینہ، نو پہ فیا الوج مدینہ، توشوں کی کین پونسے کہ آکوز باچی مالا بیاں ذولی ہوئی، باچی ماں بان مین آغیتلا پہ نا ہادا دجم سابان گمبدلا، سابان موبلا ایکسٹرا ذولی، سابان لاپوٹلا کن میں تے ایکسٹرا ذولی، تو سالا بیاں ذولی ڈیفینیٹیو ماں پینا دیجیم۔ مسلمہ ہم مدینے کی تعریف اس کی بلڈنگ کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ نپا فے الوج مدینہ اکوسو باچیما بیاں زولی ان بیاں غاؤزے نو، اللہ اکبر۔ مدینہ اس وقت بھی زولی تھا جب اتنی زولی مسجد یا اتنی زولی باچیما نہیں تھی، مدینہ اس وقت بھی زولی تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غشتے دا مدینہ المنورہ، غیظوں سے نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو ذات، نہ کیوں چاہوں مدینے کو، نہ کیوں چاہوں مدینے کو، خدا نے بھی اسے چاہا، مدینہ کیسا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ چاہیں، نہ کیوں چاہوں مدینے کو، میرے آقا اسے چاہیں۔ وہ شاعر کا شعر ہے نا، چلو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو طرز میں۔ نہ کیوں چاہوں مدینے کو، میرے آقا اسے چاہیں، خدا نے بھی اسے چاہا، مدینہ کیسا پیارا ہے۔ یہ مدینہ ہے کہ اس کو آقا بھی چاہیں اور ہمارے اللہ عز و جل نے اور آقا نے دونوں نے اس مدینے کو چاہا۔ تو وہ بلڈنگ کی وجہ سے یا باچیمہ زولی باچیمہ کی وجہ سے نہیں،
I Bienzoli Mob, Bienzoli La Pinchia, Bienzoli Minaret, Bienzoli La Pot. No, یہ سب زولی ہے. مپغیجیا کہ تو سالا لی زولی پینا دیجیم. سا گمبد خضرا انسے لینا دا لیمون. پینا دیجیم. کارڈمم کمیے جمون کپا فیا گمبد. لی فیا لی ویا تو. میلی پاپو پا گئی کما گمبد خضرا. سا انسے سا. مسلموں اصل جو ریزن ہے مدینے کی تعریفیں کرنے کا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. زولی مدینہ زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بیلغ مدینہ بیلغ مدینہ گما سپے مدینہ گما سپے مدینہ نوتے ماد مدینہ نوتے ماد مدینہ آقا آپل نو مدینہ آقا آپل نو مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ تو کی جیل نو آقا سوزولی مدینہ کو مولی بے بے پاپی میں نو آقا سوزولی مدینہ کو مولی بے بے پاپی میں نو آقا سوزولی مدینہ مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ پہلو پابر دا مدینہ نو آقا سوزولی 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 مدینہ او اللہ دادستِ عطار دستِ عطار اکھیا مدینہ اکھیا سلمان زولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ اکھیا سلمان زولی مدینہ نو آقا سوزولی 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 مدینہ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے کل جائے سب
مشکل نام سے تیرے پاس رہائی اسیر نام سے تیرے پاس رہائی اسیر قادرا سرورا رہنما دستگیر وظیفہ ہر دکھ کا درما بہار یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درما بہار سے اعظم مدد المدد دستگیر سے اعظم مدد المدد دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر سے اعظم امام مبین نذیر سے اعظم امام مبین بے نظیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. اللہ پاک سو دیں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغ المبارک سیلوی کی envoyé 3 fois درود پاک le mois grammatin et 3 fois tantôt Allah Pak pour pardon so grammatin avec so tantôt so ban péché. Subhanallah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya makki ya madani ya Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ban frères, essai en islam azoji fin donne-moi un topic pour causer. Mais pour cause là, ça topic là qu'il est bien important et dans nos sociétés nous peut trouver ça un manquement qui nous peut causer. Me prend verset Coran, me mettre devant vous, sa traduction, sa tafsir et certaines ban hadiths, là me conclude dans les topic c'est parents, maman, papa, Valéa, maman, papa, qui nous bien connaît. Coran, quand nous lisons le Coran, nous trouvons que plusieurs places, Allah Azza wa Jal fait une cause Valéa parents tout de suite après Iman. Tout de suite après, Amen Iman lo Allah. Après les causes parents. Ça peut faire nous comprendre qu'obéir aux parents, bizarre et na valer aux parents dans les cœurs qui quantité li important. Ça peut faire nous comprendre. Parce qu'iman qui quantité li important, mais pas besoin d'expliquer où ça. Si pena iman, pena non rien. Si pena iman, pena jannat. Pena iman, pena shafaat. Pena iman, pena Allah sur rahmat. C'est la personne qui ne quitte dunia sans iman, pena doute qu'il n'est pas pour rentrer dans la jannat. Pas besoin de penser non, mais si Allah voulait, Allah pour mettre les coups, connaît où? Non, moi connais moi. Nous connaît parce que le Coran fin faire nous connaît. Coran fin faire nous connaît que Allah pas pour mettre sa personne là dans la jannat jamais. C'est lui qui fin quitte dunia sans iman. Les pas réussi amen sur iman salamat. Non, pena chemin qu'il rentre dans la jannat. À cause ça,
qui nous demande beaucoup de dua, qui oh Allah, donne-nous l'amour, le iman. Bolie Amin. Alors, tout de suite après iman, en quelque chose, sa quantité important, Allah Azza wa Jal pe cause du Coran, parents. Là, ayat karima, surah Bani Israël, qui me permet devant vous, ayat 23 à 25, qui Allah Azza wa Jal finjiya, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidayni ihsana. Comprend son traduction en même temps. Et zot Rab, fin donne zot l'ode, qui pas prier, apporte li personne. Pas prier, personne apporte Allah. Et tout de suite après ça, qui Allah Azza wa Jal fin dire, wa bil walidayni ihsana, et faire et agir bien avec vos parents. Allahu Akbar. On trouve là aussi, tout de suite après, pas prier, apporte Allah, pas prier personne, iman, Allah Azza wa Jal pe cause qui wabil walidaini ihsana, agir bien avec tes parents. Puis devant Allah Azza wa Jal qui finit imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, qui veut dire que si devant toi, entre ça deux là, soit maman soit papa, si devant toi ou bien tous les deux, si devant toi, entre ça deux là, ou bien tous les deux, arrivez dans votre l'âge bien âgé, un l'âge bien avancé, qui vous devine vieux, qui vous devine âgé, alors tu pas dire ouf devant eux. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, pas dire ouf et pas dénigrer eux. جھلکنا جسے ہم بولتے ہیں آسے آلے آلے، اس کو جھلکنا بولتے ہیں. آسے آلے اس طرح جھلکنا بولتے ہیں اس کو. اللہ مپاکو نے اور خیول کو ما پوجے علی سا جھلکنا یعنی کسی کو ڈانٹنا جھلکنا. ہاں مطلب کوز مووے avec zot. Mon papa a envie de dire à sa mola, c'est qu'il n'a pas de causer tous les jours nous dire. Il y a un paquet d'un petit peu grossier. Donc, pas cause mauvais avec eux, pas cause de mauvaise façon avec eux. Ça appelle jhalakna. Urdu में बोलते हैं किसी को झलकना, झलक दिया, भागो यहाँ से, निकलो, चलो. ये होता है. Maltraiter, oui, exactement ça que Pape dit. Pas maltraiter zot. Pas maltraiter zot. Là, Allah Azza wa Jal fin dit ici, fala taqul lahuma uffin, pas dire ouf aussi devant eux. Et voilà tanharhuma, et pas maltraite zot. پھر آگے کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ. Au contraire, maltraite zot non, au contraire, qui t'as besoin de causer, comment t'as besoin de causer, t'as besoin de cause poli avec zot, t'as besoin de cause en façon jolie avec zot. Allahu Akbar. Qawlan karima. Subhanallah. Après plus de mots qui finit dire ayat karima là extra jolie fini explain toutes affaires ce qui aujourd'hui nous trouver dans nos sociétés qui l'india qui Coran pe dit wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Qui Coran pe dit qui pas maltraite zot, cause poli, cause bonne façon avec eux et to mettre to politesse quantité to capable devant eux. اب قرآن فن سے ابھی مو جناح الذل, جناح نورمالما کہتے ہیں بازو بچھانا یا پر بچھانا کسی چیز کا. اللہ اکبر. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ ان کے لیے نرمی کا بازو بچھا. اللہ اکبر. ستاجت تو بزیں پھونزت دتو لامے کماجیا کمجی کو سے کہتے ہیں نا کسی کو اس کا تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکنے دیتے, اس کو تو ہاتھوں میں اٹھا کے اس طریقے سے بزیں تریزت دا انفاسوں en façon causée, bien très d'autres d'une façon qu'ils ont lipié pas tape la terre comme ça tu prends autre compte ça qui peut dire ici qui tu besoin prends ton maman papa compte sa quantité là min ar-rahma ajzi ke sath aur narmi ke sath unke sath kare. Et
la Quran pe dia e chi li bisogna fare dua wa qul chi li bisogna fare dua rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ki oh Allah fais raham lo zot pareil comment zot ci fais raham lo moi quand moi mo ci chipchi subhanallah. Ben chers frères et sœurs en islam, ça c'est ayat karima mon mettre devant vous avec sa traduction, avec une petite explication. Astea nous guette ce tafsir qui fait écrit par Mufti Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi ta'ala alayh. Lui explique ça ayat là dans ce tafsir de quelle façon quand parents arrivent à un âge qu'ils ont fait bastea, ils ont malade astea, zot âgé astea, zot pena sa pouvoir astea, zot pena sa la force astea. Alors là, zot faible devant toi. Alors zot vin pareil comment quand toi tu chipchi, ton maman papa tu fort, zot tu fort, toi tu faible. Toi pas tu connais comment manger, ban là il fait toi manger. Toi pas tu connais al faire ton besoin, ban là il lave-toi, suis-toi. Montre-toi comment bien faire. Quand tu pas non rien, toi tu es faible, un petit bout bébé devant eux, ban là fait grandir toi avec une patience. Ban là fait grandir toi avec un choc, pas juste patience, avec un armi, avec un mahabbat, avec une affection, avec un l'amour. Jamais pas arrivé qui t'ont fait ton besoin le lili, alors tu gain batté. Un enfant peut cause ça, un enfant 6 mois, un enfant 8 mois, un enfant 1 an, qui lui fait son besoin de son linge, alors maman fait une batterie, qui fait on faire ça? Non. Au contraire, avec Mohabbat, il suit ça, il fait ça, tout ça bande affaire là. Alors comme ça même, astea totu mon frère, astea totu mon sœur. Si ton maman, papa devant toi, son arrive le salage là, ils ont le lili, et ils peut faire ils besoin le lili. Alors là, Allah peut tester ta patience astea. Allah peut prendre ton imtihan astea. Astea pour trouver qui quantité bon du monde, to bon du monde. Astea qui pour trouver qui quantité reconnaissante ou reconnaissant. Est-ce qu'il te aime sa reconnaissance là envers les autres? Ou bien te sap local? Ou bien te agacé? Vous connaissez ça cause ouf qui fait le Coran fin servir pas dire ouf? C'est une façon agacée. Dans le langage arabe, ça à l'époque là, quand un djimoun est agacé, alors il peut dire ouf, ouf, touf, touf, comme ça tu peux dire. Alors ça, une façon agacée ça. Alors aujourd'hui, si nous traduisons en créole, de façon, comment dire, de plus facile façon de faire comprendre, aujourd'hui nous disons hamola ayo. Alors ça, une façon agacée. Ayo, nous pas dire ça. Et une fois qu'on nous agacé, ayo, ton réel lo lili là, alors ça, ayo c'est qui ton aldiala là, ton fini fait le test. Ça, ayo c'est qui ton, quand même ton souillé toi, quand même ton nettoyer, ton sang se couche, ton bain li, mais seulement si ton dit ayo, ton fini fait là, ton fini ça, ton fini fait là, ton fini fait l'examen. Ça, ayo la même partie bizarre ça agacé la même partie bizarre ça. Allahu Akbar, sa qualité. Allah Azza wa Jal pe donne-nous l'autre dans sa ayat karima là. Plus devant, Mufti Sahab rahmatullahi ta'ala alayh, Mufti Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi ta'ala alayh, qui lui peut expliquer, lui peut dire quand on peut cause avec mes parents. Comment bien causer? Quand le Coran fait dire fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, après il fait dire qawlan karima, cause bien, cause politesse, cause norme. Comment? L'exemple. Get Mufti Sahab qui l'exemple peut donner. Pareil comment une servante. Moi peux dire servante, mais dans tafsir fait une mention esclave. Mais aujourd'hui vous pas un esclave. Mais pareil comment un esclave les cause devant son maître. Est-ce qu'il les cause agacé? Quand même maître peut donner un lot qui lui peut agacer dans les cœurs, mais il pas pour faire paraître, il pas pour faire paraître qu'il m'a peut agacer. Il peut dire yes sir. Ok, sir. Mais aujourd'hui aussi, il est comme ça. Et une fois quand dans ou dans travail, ou boss peut cause avec vous, le n'importe qui a fait, boss là fait une cause faux avec vous, il maltraite ou gagne droit à maltraiter lui en retour, ou gagne droit d'y aller, comment vous maltraitez lui en retour. Tout de suite, il donne
o resignation letter da ulame le jau fini sochi ale al da to la case. Mais ou pour manger au cou devant au maître, ou pour manger au cou devant au boss. Dans lesquels c'est qui va passer ou pas pour capable faire ça devant lui. Alors là, Coran peut dire, tu as besoin de faire pareil. Quand même tu peux agacer dans lesquels, quand même tu peux sentir ça lourd dans lesquels, mais seulement pas faire ce izhar, pas faire les paraître qui te peut agacer. Tu as besoin de faire autrement. Alors là, Coran peut dire à nous, qui qualité nous besoin d'un respect pour maman, pour papa. Et l'autre affaire plus devant, dans sa ayat karima la même, son tafsir, Mufti Sahab fin mentionné, quand on a pour dépense le parent, pas faire chilekea. Comme dit créole, comme on nous dit, pas garde son compte. Non, mais fait que là, mon parti donne toi ça, tu peux redemander moi. Fait que là, moi, tu fais ça pour toi, tu peux redire faire ça. Non, pas faire ça. Parce que toi, quand tu es petit, c'est qui tu peux demander d'après les autres capacités, tu peux donner. Oui, c'est parti dans les autres capacités, l'autre affaire. Mais si tu es dans les autres capacités, tu peux faire pour toi, là, tu tout, mon frère. Là, tu tout, mon sœur. C'est qui tu peux demander, s'il est dans ton capacité, tu as besoin de faire. Au contraire, pas ce qu'ils ont demandé. Et une fois, parents, pas demander avec la bouche. Vous n'êtes pas ouvert la bouche, demander. Mes enfants, les besoin veiller, les besoin comprendre, les besoin connaître les needs des parents. Les besoin connaître mes parents maintenant, là, quand ils finissent d'arriver, qui les besoin faire ça, bonne affaire là, pas les-mêmes pour les autres parents. Les besoin faire ça. Parce que les autres, tu fais comme ça pour toi, là, tu as besoin faire ça. Allahu Akbar. Au contraire, Mufti Sahab fin dit ici, qui tu as besoin exagérer pour faire better suluk, pour agir bien devant les parents, tu as besoin exagérer. D'après ta capacité, tu es capable de faire, tu faire plus qu'il besoin, tu faire plus que ça. Tu exagérer pour faire ça, pour faire agir bien devant les parents. De ça, c'est bien important. Astea, dernier l'air. Moi, mettre l'autre affaire, il y a plusieurs quelque chose, moi, mettre devant vous dans sa bayan là. Mais seulement nous, le temps limité, moi, vins une affaire qui est important à zodizou dans nos sociétés. Concernant maman, papa même. Ce qui dit Allah Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan, alayhi rahmatur rahman, li jiya. Qui quelque chose, mon père, cause là? Ici, maman, papa, la guerre. Les enfants qui besoin faire. Maman, n'est pas bien avec papa. Papa, n'est pas bien avec maman. Les enfants là grands. Les enfants là balir. Ils ont l'esprit. Ils viennent grands. Ils trouvent maman, papa pour la guerre. C'est qui son rôle? Ils besoin prendre side sur maman? Ou bien ils besoin prendre side sur papa? Qui ils besoin faire? Allahu Akbar. Gete se dit Allah Hazrat Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman qui dit si maman papa li la guerre alors les enfants li pas gain droit side en là-dedans ni li agir mal avec papa à cause li content son maman et ni li agir mal avec maman à cause li content son papa. Non. Ni tous les deux sides, ils n'ont pas gain droit à agir mal. Parce que toi, tes enfants, toi, je débais la guerre, je débais discuter loin de quelque chose. Who are you? Toi qui s'en là, tu juges toi? Qui tu étais pour prendre ta décision que non, moi pour side s'en là, ma'azallah, azoji est dans sa société là. Que si papa peut faire dominer avec maman, ou bien maman peut cause faux avec papa, et les enfants, et une fois, ils finissent tombent dans inside et ils commencent à crier avec second party. Alors, les enfants, ils ne sont pas là pour faire ça. Les enfants, ils n'ont pas besoin de rentrer dans cette discussion-là. Parce que pour lui, tous les deux, ils ont besoin de respect. Pour lui, ils ont besoin de tous les deux respect. Ils n'ont pas de droit que si maman, ils ne prennent pas maman, et ma'azallah, ils ont le papa. Il a le maltraite papa. Il a lève la main au papa. Ou bien, il prend side papa, il a le maltraite maman. Et tout ça là, il y a un de la société. Alors, toi, enfants,
تو pas gain droit faire d'après sa fatwa qui m'a dit li haram pour ces enfants là qui li prend un jimun society et li fait deuxième et na un l'autre affaire que si li peut trouver d'après son l'esprit d'après son compréhension qui Allah fin donne li peut trouver que non mon maman a raison, papa peut faire exagérer là, papa peut faire zulum le maman là. Alors là aussi Shariat pas pour donner permission qu'il y cause crier avec papa ou bien il maltraite papa, non. Là il est capable d'une bonne façon, d'une façon polie, il est capable de causer avec son papa. Qui papa qui ça, tu peux faire ça. Non, mais maman, c'est-à-dire il sait mettre ça à corité, il fait ses efforts pour mettre à corité, mais il n'a pas gain droit manque du respect pour n'importe entre les deux. Il n'a pas gain droit manque du respect. Ça, aujourd'hui, dans nos sociétés, nous trouvons, et dans ce problème-là, comment arrive quelque chose dans la case, et dans les enfants, ils finissent par haine, et ils maltraitent deuxième là. Les maltraitent deuxième là. Pour les enfants là, les petits gagnent droit à ça. Quand même les trouver qui haine là, les entourent, mais ça entoure là aussi, son papa ça, entoure là aussi, son maman ça. Pour lui, il besoin de sa respect, il gagne droit à mettre à corriger, il gagne droit à causer, il gagne droit à donner son opinion, mais dans une limite sharia, mais dans une limite respect, dans une limite dans cadre. Il n'est pas capable de sauter sa cadre là, il n'est pas capable d'aller au cadre qu'il y a donné l'opinion. Non, ça qui sharia peut dire, ça qui fatwa peut dire ici, qu'il est haram les enfants comme ça, qu'il a fait ça. Donc Allah Azza wa Jal donne-nous tawfiq qui nous capable de comprendre ça. À ce dernier lieu, un des hadiths pak nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam concernant ce topic-là, nous capable de mettre devant où nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam ce parole mubarak. Maman, papa, ce contentement, c'est Allah ce contentement. Subhanallah. Si maman, papa razi avec toi, maman, papa quand toi lève la main, donne dua, tu besoin comprendre que ton Rab aussi razi avec toi. Subhanallah. Si maman, papa ont collé avec toi, maman, papa sont mécontentement, alors ça c'est Allah son mécontentement. Si maman, papa pas razi avec toi, pas cause avec toi à cause de ton manière, évite-toi à cause de ton manière, alors tu as besoin de comprendre que ton Rab aussi pas razi avec toi, d'après ce hadith par là. Un autre affaire, un autre hadith, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, ce sahabi Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu peut rapporter qui un jimun fin vini, il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les parents, c'est-à-dire les enfants, qui droit parents liés na, les aulad, qui droit parents liés na, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, juste dans un seul mot, nous Aqa fin répondre, écoute ce mot là, écoute sa phrase là, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin dire, huma jannatuka wa naruka, c'est-à-dire sadela lito jannat et sadela lito jahannam, c'est-à-dire si tu réussis faire autres content, faire autres khidmat qui autres content, jannat, si tu pas réussi faire ça, tu fais le contraire, jahannam. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous tawfiq qui nous capable de mettre en pratique. Une fois Hazrat Sayyidina Jahima radiyallahu ta'ala anha divinda barga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi envie laguer à le chemin Allah azza wa jal, moi envie laguer à le chemin Allah azza wa jal, mun vin kot ou pour faire un mashwara qui uji alo là. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin pose les questions, est-ce que tu es na maman? Il dit oui, moi na maman. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam qui fin jali, kitto maman al fait la guerre? Non, get nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam qui fin jia. Nous Aqa fin jia, falzamha fa innal jannata tahta rijlayha. Allahu Akbar. Nous Aqa fin jia, fais to maman so khidmat parce que to jannat en bas to maman sur les pieds. Subhanallah. Pour jihad nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin empêche sa sahabi là, pour laguer à chemin Allah azza wa jal nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin empêche sa sahabi là, fin dit non, toi tu restes dans la case, tu occupes ton maman, jannat là pour toi parce que ton jannat trouve en bas ton maman sur les pieds. Ban chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui quand nous guidons dans nos sociétés, et na fois d'aban quelque chose banal, d'aban chip quelque chose. Et une fois, les enfants manquent du respect pour maman,
manque du respect pour papa. Et ça, c'est cause, ce qui m'a causé, c'est manque du respect. Et il y a une autre affaire qui appelle faire les qui a fait mal, maman. Faire les qui a fait mal, papa. Et ça, c'est beaucoup plus grave qui manque du respect. C'est beaucoup plus grave qui peut désobéir aux autres. On désobéit aux autres, c'est pas bon même, on ne fait qu'écouter. Mais on fait aux autres les qui a fait mal, Allahu Akbar, ça, c'est beaucoup plus grave. Astea mo attire l'attention mon ban frère, mon ban sœur en islam, surtout mon ban jeune fille, collège, azoji, toute qualité, cas ou tendez dans la société, que nous était, moi attire l'attention mon ban jeune fille qui peut écouter moi, qui vous pensez, si vous pouvez faire mauvais chemin, si vous pouvez sortir avec garçon, vous pouvez manger le chemin, Ma'azallah, ou peut faire toute qualité mauvais travail avec sa garçon-là. Et ou maman al au courant, ou papa al au courant. Qui ou peut penser? Vous êtes extra content, vous êtes pour commencer jumeau, waouh, mon petit fille, il sortit avec tel garçon, il peut faire mauvais travail avec tel garçon, il peut faire ça. Définitivement, pas juste qu'ils ont l'équipe pour faire mal, vous êtes la tête pour baisser devant la société. Vous êtes la tête pour baisser devant la société. À cause où, mon sœur, à cause où, mon frère, si vous pouvez faire dans chemin la drogue, si ban garçon, azodi, peut rentrer dans la drogue, rentre dans mauvais chemin, peut faire ça. Je connais personnellement, et non, papa, à cause de sa qualité d'enfant, à cause de sa qualité de garçon, fait arrête fréquente société, fait arrête al masjid, et non, même fait quitte l'endroit, fait le reste dans l'autre endroit. Et non, figure pour montrer. Vous gagnez honte pour sortir devant sa bande de monde là, qui moi tu sortis la famille respectable, tous les temps, du monde tu connais, moi une famille respectable, get mon garçon qui vient faire, get mon petit fille qui vient faire. Tout le monde connaît mon petit fille qui est sorti avec tel garçon, il fait ça, il y a là-bas, ma'azallah, toute qualité. Problème nous tendez. Pas de fait tendez dans la société la même, un petit fille fin suicider à cause de sa raison la même, qu'il y fin faire. Allahu Akbar, il fin sorti avec un garçon. Garçon, fin tia sur une photo intime dans une photo qui parti bien à ça. Finalement, il a mis les réseaux sociaux. Finalement, cette fille-là pas capable de se suicider. Allahu Akbar. Mon ban cher frère, et c'est en islam, ça, surtout nous ban jeunes filles, ce qui peut écouter moi, mon père dire, pas influencé par sa qualité ban garçon là. Pas influencé, ou pas pour connaître, en prendre à ce là, ou trop petit pour faire sa bonne affaire là, en prendre, gagner un peu l'esprit, là, Inch'Allah, ou trouve un djimoun dans ou grade, dans ou niveau, Inch'Allah, dans ou famille, dans ou niveau, comment dire, là, Inch'Allah, moyen ou pour moyen, Inch'Allah, pas gagner tracas, mais seulement pas à le presser, pas à le tomber dans zina, pas à le tomber dans sa bonne quelque chose là, qu'il t'a l'air, il vient via contre le ou. Et là où besoin de faire un travail pareil. Nous demandons afiyat avec Allah Azza wa Jal. Azodi tout ça là est dans la société là. Alors si ban chifi peut faire ça, vous avez besoin de réaliser ça. Que c'est à cause de maza, c'est à cause de plaisir. Un petit qui gagne plaisir là, qui vous peut faire? Vous peut acheter Jahannam. Et vous peut faire votre maman papa vous la tête baissée. Vous peut faire votre maman papa sur les qui a fait mal. Et finalement, qui peut arriver par sa bonne erreur grave qu'il peut faire, ni dans la dunya, il pourrait errer, et dans l'akhirat, il besoin de payer même. Dans le qabr, il besoin de payer même. Mais qui on gagne finalement? Un petit bout de plaisir, après respecter même, aller même. Allahu Akbar, de réaliser un peu, servir l'esprit un peu, pas à l'influencer par sa qualité de garçon, et ou à ma'azallah tombe dans zina, ou à laisse les record ou vidéo, laisse les tia ou photo, et na même sa cas nous trouver, qui chifi la même peut faire vidéo, il peut envahir, chifi la même peut tia ban photo, ni peut envahir sa garçon là. Allahu Akbar, comment on est capable de faire cette action là? D'après Shariat, c'est haram même, mais l'esprit ou pas réaliser que s'il y a le servi à une autre place, coûte ou izzat, coûte ou maman, papa sur izzat pour être. Alors tout ça là, nous, jeunes filles, besoin réaliser à Jésus. Nous demandons avec Allah Azza wa Jal, que Allah donne nous l'occasion, qu'il nous capable de mettre en pratique sa bonne parole, nous
parents, c'est qui Allah fait donne nous une grande ni'mat, Allah Azza wa Jal ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرمائے. Et si mama papa fin fini کی دنیا, Allah Azza wa Jal ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے, ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور ہماری نئی جنریشن کو اللہ برائیوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سورہ فاتحہ نفع ایسال ثواب دعا لیلا انشاءاللہ نو دبوتے نفع صلاة و سلام. تو سے کی پہ اکت موا لیا انفوا سورہ فاتحہ مپونسے نو تو کون لیا سورہ فاتحہ سورہ الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ سورہ لیلا ادن موا سا ثواب لا انشاءاللہ, نو ادن اسامہ بھائی سا ثواب لا لیلا لی بفع ایسال ثواب انشاءاللہ. لیا انفوا سورہ فاتحہ.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پاک پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے اس محفل کو سجایا، کلام مجید کی تلاوت کی، نعت و منقبت پڑھی گئی، اور جو کچھ بیان کیا مولا کریم تمام کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو لفظاً سہو اغلاط واقع ہو تو اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ پاک پروردگار عالم آج کی اس محفل کا ثواب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کے بعد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے مولا ان کی تمام گروہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم آل رسول، اولاد رسول، ازواج مطہرات، پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک بے نیاز حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور غوث پاک خواجہ غری نواز مجدد الفسانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مورشیس کے اندر جتنے اولیاء کرام جلوہ فرما ہے مولا آج کی اس محفل کا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک بے نیاز بھائی نواز کی فیملی سے جو حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک بے نیاز آج کی اس محفل کے صدقے مولا اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما، اس گھر میں رہنے والوں کے رزق میں روزگار میں برکت نصیب فرما، ہر آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ نماز بھائی کے کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرما، حلال رزق کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر بری نظر سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کو کامیابی نصیب فرما، امتحان میں خوب کامیابی نصیب فرما۔ مالک بے نیاز ان کی نیک دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہم جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، عشق رسول نصیب فرما، 5 وقت نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک بے نیاز جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ بالخصوص دعا خاص فرمائیں شفا کے لیے نواز بھائی سو پاپا رشید سوداگر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جتنا لسٹ میں یہاں نام میرے سامنے موجود ہیں ان سب کو جو اصالہ ثواب کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، وسلم دائما أبدا على حبيبك
خیر خلق کلہم میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Stop,